Lakaw, in fact, akong nakita kami murag magkagamay mi diri kay by the month of February murag biyaan na pud mi tulo ang mawala sa mga dinhi kay moadto na pud sa Japan. Si Chiset, si Shami, si Rona. So, but in my mind, nag-aanagin ko, the safety is in the Lord. Dili ko dapat magkakahadlok, dili ko dapat mag-worry tungod kay ang Diyos ang nagagunit sa atong kinabuhi na tanan. Tanan ng mga panghitabo sa kalibutan, it is because of God. Upo sa bisag asa man ka, sa aeroplano man ka, sa sakyanan man ka, as long ang imong kinabuhi nasa kabubuton sa Ginoo, ayaw gid pagkahadlok. Naman kasi mong trabahuan, na may mga pressure, mga unsa ba diha, ayaw pagkahadlok, ay pagkinabuhi sa worry, ay pagkinabuhi sa kahadlok. Because our God is a powerful God. Motong-atong gikanta po kay kanina, no? Ang gikanta ni Maymay, no? Ang atong Diyos is a powerful God. O wala dili mabuhat niya, o wala imposible alang kaniya. Ang tanang butang, kaya niyang pagkabuhaton. So kung dili pa yun nato panahon, wala kayo bisan kinsa nga makapangilabot na to. O mo ka na siya ang garantiya sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. So, dapat dili na tamang kinabuhi sa kanlok. No? Dili na tamang kinabuhi sa mga worries. No? Kanunay gina siya nga nagalingla kanato ng mga magtotoo. Anay just dope nga nakapasar na talihan. No? Hantod nga dili pa ta makapasar ni ana matungginon ang atong level kuan pagid no napagid sa ubos. We need to grow up no? Nga gikinahanglan mabot sa atong kinabuhi nga wala na tayong mga worries sa atong mga kinabuhi, and then ang atong kinabuhi na nakanunay sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos, pagsalig sa atong gamhanan nga Diyos nga wala imposible alang kaniya. Okay, padayon kita sa itong pagtuon o dinhin na kita karon sa libro sa Pinadayag. Kung ano naman yung mga Biblia din ha, ablihin niyo ang mga Biblia sa Kapitulo 7. Nahuman na kita sa Kapitulo 4, 5, 6. Anaw, dinhin na kita sa chapter 7. Nga di nag-isgot kini siya may tungod sa mga timbre na, no? Mga timbre. Okay, so before that, magabasa sa ta diri sa Hebreanon 4, 12 nga to sa 13 nga nagaingon. Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og modulot ngadto sa kitagbuhan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan at sa mga kauyukan, o mutugkad sa mga una-una o katuyuan sa kasing-kasing. O sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan ang dayag sa mga mata niya, kang kinsa mag-ahatag raon niya kita husay. Mag-aampo ta? Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magadaol diya sa imong balaan nga presensya, dala ang among mga pagpasalamat, pagdaig, o paglimaya na nagalimo, tungod sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Wala gid ikaw nagkakulang kanamo, kanunay ikaw nga nagapantay kanamo 24 hours a day, kanunay ikaw nga nagasupply sa among mga panginahanglanon. Bisan man Heavenly Father, kanunay ikaw na nagdasig o naghahatag ka na mong kalipay diya sa pagpangalagat nga nagkanimo. Niningatak na kami magatugyan sa among buluhaton sa pagtuon sa imong pulong,
Nakahibalo kami, Father God, sa among limitasyon, tao lamang kami. Kung kinahanglan kami sa imong panabang. Salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit, nga mo ay magatudlo na hikanamo karon. Gamitan imong alagad sa iyanong paagi, o kiniyak minatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat sa ito ang mga Sunday School teachers. Si DC po, asa na siya sa ihang pagtulunan sa mga bata, no? And then, kinisiro na, may mo na po din magtutundo sa mga bata dito sa Japan, no? Then, kay Linda, well, wala problema ang atong pagtuon sa young people, no? Well prepared kayo ang atong teacher always, no? O kasama sa tuwang adult, si Pastor Brindo. Prodigal son siya. Akong focus ako din kay Linda, no? Akong gitanaw karon nga akong ginasubaybayan ang mga pagtulog ko ni Linda. I really praise the Lord, no? Nagasubay yun sa linya sa atong mga pagtulunan. Okay, so din kita sa pinadayag sa akong nag-ingon kaninyo atong humanon kining pinadayag aron nga may baluan na to unsa ang magapakitabo sa malabot bisan tinuod wala na tay labot niini, no? Just remember, tribulation is not for the believers, no? Ang kasakitan dili para sa ato ng mga magtotoo, because we are not destined to rot. Mo nang isgutan yun sa 1 Thessalonians, no? Ato sang basahan kadyo ang 1 Thessalonians 5 verse 9, no? Kay kita wala itagana sa Diyos alang sa kapumot, hinunoa aron sa pagkabot sa kaluwasan ng pinagi sa ating Panginoong Hesus Kristo. So wala dili ta gitagana sa Diyos para sa kapumot. Ang kapumot mao kanang 7 years tribulation. Mao kanang wrath, judgment na siya ang hitabo. Ang wala tay labot niya na, no? O bisa man sa Thessalonians gyapon chapter 2 verse 10, no? We are not destined to wrath. Now, diri kita karon sa kapitulo 7 sa libros Pinadayag. Diri sa bersikulo 1 nagaingon, tapos niini nagpasabot human sa permiro nga mga selyo nya pagkahuman niini mo na ang timbre. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta. Adunay upat ka mga manulunda nga nagtindog kuno sa upat ka tumoy sa yuta. Unsa man ning upat ka tumoy sa yuta? North, south, west ug east, no? O kining upat ka tumoy sa yuta. So, four corners of the earth, no? O nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta. Nung nanukha nga kining ang mga anghila, naman sila sa kada tumoy sa yuta o inang gipugngan ang tanang hangin nga mopadulong sa yuta, no? Now, di ay kining upat ka mga anghel dire, sila ang nagkontrol nga dili pa may tabo ang pito ka tuig kasakitan hangtod nga dili matimbrihan ang 144,000 ka mga evangelists nga magapanghitabo sa yuta. So dili pa mahitabo ang paghatag sa upat ka hangin nga diin catastrophe nga magapanghitabo sa yuta hangtod nga dili sa matimbrihan ang 144,000 ka mga Hudiyo nga magawali sa entero nga yuta. So busa ninyo sa dili og na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. So dili pa pwede magsugod ang catastrophe hangtod nga wala pa masindyuhin. Verse 2. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda, another angel, nga mikayab gikan sa langit, agikan sa silangan sa adlaw,
ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. So nagdala na siya sa timbre pati. Ug sa makusog na tingog, iyang gisinggitan ang upat ka manulunda. Iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat. So kini diay upat ka manulunda, sila niya ang gatagad katungod nga pwede na nimong ibuga ang hangin. Pwede na nimong tugutan nga ang hangin mo dasmag na sa yuta, sa dagat. So buting ipasabot, pwede na ang judgment ngayong ipahantang. Pero itong nakita din o sa makasog nga tingog iyang isinggitan ng upat ka manulunda nga hatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. So hatagan niya og approval, no? Pagtugot nga yes, pwede na nimong daoton ang yuta o bisan man ang dagat o ang mga tanong sa kayutaan. Verse 3, nga nag-ingon kanila, ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta. Nagpasabot, dili pa madagmalan ang yuta. Katong upat ka mga anghel, sila ang maghatag og katungod kung kanusan nila nga tugutan na nga pagdauton ang yuta. Apan diri sa verse 3 nga nag-ingon kanila, ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang mga agtang. So naisilyo sa mga alagad sa Dios sa pagsugod gid sa 7 years tribulation. O mabito na nakita karon wala kita magtuo nga tribulation na. Tungkol kay wa pa nakakita ang mga Hudiyo na nag-evangelize sa tibuok kalibutan. O nga nang panahon na po, wala na tanan dali. Sa dihang magsugod nag-evangelize ang 144,000, rapture na ta. Now, dili nagaingon. Silyuhan silang agtang. Kaya kini sila, dili ni sila mga unsa, bisang pag-unsay persecutions nga mahitabo sa yuta. Gitagaan na sila katungod sa Diyos nga magwali sa four corners of the earth. Imagine that 144,000 ka mga Hudiyo magwali. Mubalik sa ilaha ang custodian sa Word of God. Just remember nga nakulangan sila og 7 ka tuig. Pila ka tuig ang nakulang sa mga Hudiyo hangtod sa kamatayon ni Jesus Christ? 7 years. Ang panagda ni Daniel nga 490 years mubalik na si Jesus Christ, naputol, nakulangan og 7 ka tuig. Busa, masumpay ang kulang nga 7 ka tuig dili sa 7 years tribulation. Nga din, sila na po ang magwali. Mubalik na po ang mga Hudiyo na sila na po ang magwali. No? And then verse 4, ug nadungog ko ang gidaghanon sa tinimbrihan, usa ka gatos o kapatan o 4,000 ka mga tinimbrihan gikan sa matagbanay sa mga anak ni Israel. So 144,000 gini siya. Evangelist. Gibahin ni siya sa 12 tribes of Israel. 12,000 sa kay Ruben. Kini si Ruben, mauning gitawag na to kamagulangan nga anak ni Jacob. So, dili nagaingon, napulog 2,000 ang tinimbrihan sa banay ni Huda, napulog 2,000 sa banay ni Ruben, napulog 2,000 sa banay ni Gad, napulog 2,000 sa banay ni Aser, napulog 2,000 sa banay ni Naphtali, napulog 2,000 sa banay ni Manasseh, napulog 2,000 sa banay ni Simeon, napulog 2,000 sa banay ni Levi, napulog 2,000 sa banay ni Isakar, napulog 2,000 sa banay ni Sabulon, napulog 2,000 sa banay ni Jose, o napulog 2,000 sa banay ni Benjamin ang tinimbrihan. So kinintanan, puros ni mga Hudiyo. Kaya kita ni ini, wala naman tayo katungod sa pagwali. Nga naman, wala na dadali. Saka na na. Atubang na ta sa Bema Seat Judgment. Atubang na ta ni Chris Jesus.
Dawat na ta sa atong mga reward, awarding na. Alang ka na to, nahuman na atong trabaho sa yuta. Mabitonan, ayaw gina ninyong sayangi inyong panahon. Santang buhi pa mo. Santang aduna pa'y gininhawa, ayaw yun, sayang-sayangi ang inyong time. Gamitay gina alang sa Ginoo. So, sa wala na ta diri, wala ta sa taas, hinatagay ng ganti. Apan, adunay mo puli nga magwawali sa yuta, upat kini sila ka gitawag og waves of evangelism. Ang una, kini 144,000 ka mga Hudiyo. Magwali sila sa entero ng yuta. Pero tinaghan ang mga luwas din na. Dili mayhap. Imagine that, even sa 7 years na tribulation, bisan sa 7 katuig ng kasakitan, grabe nga kasakitan na siya. Daghan kayong mga kadag ang mga luwas na ng mga panahon na. Verse 9. Tapos nini, bitanaw ako o ganiya karon, dihayo sa kadakong panong sa katawhan, nga walay bisan kinsa nga makaihap, gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan o katawhan o pinulungan, nga sa atubangan sa trono o sa atubangan sa kordero, na nagtindog sila nga nagsulog o maputi o tagas ng mga bisti o na nagdalag mga palwa sa palmira diha sa ilang mga kamot. So pertingdaghan ng mga katawhan daw ang nakita ni John the Beloved. Now, kining kapananaw ni John the Beloved, grabing ka advance siya. Kay imagine that, nagsulat pa siya sa libros pinadayag, pero nakita na niya nga ang mga katawhan sa 7 years tribulation nga kadaghan ng mga nagtuo kang Kristo Jesus. Grabe ang evangelism sa mas kusog ang evangelism sa 7 years tribulation kaysa atong panahon karon. Sa atong panahon karon kaya nato no? Grabe kaya din nato. Mano ganita mo sanyaw sa atong higala kaayo. Silisin kadali-dali sa sanyaw gahapon. Sangyawan na ito niyang asawa ni Carl. Pero kung nakita, grabe kaya sa tuwang panahon. Dili manunta tribulation. Pero grabe na ito kahadlukan mo sangyaw sa pulong sa Diyos. Pero tanawan nila sa 7 years tribulation, bisan pag ginalutos, gina-persecute ang mga katawhan, ang evangelism grabe throughout the world. Sinangyaway sa pulong sa Diyos. Nga naman, kung sa may magkapanghitabo diyan, tungod kay ang Diyos, ang iyang policy is nunani. Grace before judgment. Dili siya mo pahamtang o hukom sa mga katawhan sa kalibutan kung dili pa nila madunggan ang grasya. O busa, ang grasya ipahayag sa tanang katawhan sa kalibutan during sa 7 years tribulation. O atong nakita ka na siya nga grabing kadaghan ang mga nangaluwas. So bukiling isulti ni John the Beloved sa verse 9. Tapos nini mitanaw ako o ganyan karon dihay usa kadakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa makaihap. Dili maihap daw. Gikan sa tanang kabanayan o katawan o pinulungan nga sa tubangan sa trono o sa tubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob og maputi o tagas nga mga bisti. So nagsulob sila tagas og maputi nga bisti. Naghulagway sa mga katawhan nga nangaluwas na, no? O na nagdalag mga palwa sa palmira diha sa ilang mga kamot. Nagkakalipay siya tungod kay nakakaplag sila kaluwasan pinaagi sa gibuhat ni Kristo Jesus sa cross. And then padayon kita, verse 10. Kung na nagsinggit sa makusog na tingog nga nag-ingon, ang kaluwasan gikan sa atong Diyos nga nagalingkod sa trono o gikan sa kordero. Mo lang singgit. Dako kayong kalimpay nila nga din nakakaplag sila kaluwasan gikan sa atong Diyos nga nagalingkod sa trono o gikan sa kordero. Ang kordero diri si Jesus Christ.
Siya ang nagawagtan sa tanang sala sa kalibutan. Verse 11, ug ang tanang mga manununda na nagtindog nga nag-alirong sa trono ug sa mga ansyano ug sa upat ka mga buhing binuhat ug unya mihapa sila sa tubangan sa trono ug ang Dios ilang gisimba. So naghulagway kini sa pagka-Dios gyud ni Kristo. Kay ngano man ilang mong gisimba, mihapa man sila ug ang Dios ilang gisimba. And that means Dios gyud si Jesus Christ, no? Verse 12, ngano nag-ingon, amin ang pagdalay ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang kalungganan ug ang pagbulutan ug ang kagahom ipahinungod ngadto sa among Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Verse 13, unya gisultihan ako sa usa ka mga ansyano nga nag-ingon, nagapangutana ako sa kansyano. Remember pila ganito ka ansyano ang nasa trono? 24. Aduna 24 ka mga ansyano. Naiusa nga nagapangutana, bingi siya, kinsa man kini sila nga nagsuno nga bisting maputi og tagas og diin man sila gikan. Mutana mo sa kansyano, anong daghan man kay ni mga katawhan nga nagbisti og nga puti, unya diin man pud kini sila gikan. Verse 14, og ako mitubag kaniya, Senyor, nasayod ikaw, og siya mingon kanako, mao kini sila ang nanagpakalabang sa dagkong kasakitan. So, buot pasabot, mao daw ni sila ang nakalabang sa 7 years tribulation. Mao ni sila ang mga katawhan nga diin sa 7 ka tuig ni kasakitan, mituo sila kang Kristo Jesus. Grabing evangelism. Mass evangelism. Sumo ni sila ang nanagpakalabang sa dakong kasakitan. Ang ilang mga tagas nga bisti gilabhan nila o gipaputi diha sa dugo sa kordero. Buti pasabot nga ilang salina nga gilabhan nila o gipaputi nila sa dugo sa kordero. Buti pasabot nga ilang kinabuhi mituo sila sa gibuhat ni Kristo Jesus nga nag-ula sa iyang dugo dito sa cross. O busa naputi sila, nahimo silang limpyo sa tumangan sa Dios, nahimo sila nga luwas. Verse 15, tungod niini anaa sila sa tubangan sa trono sa Dios ug nagaalagad kaniya sa maadlaw ug sa magabi. So just remember that naanata dito nga mga magtotoo, pero napuning daghang mga panon sa 7 years tribulation. Now, may side natin pangutana, di ba pastor ang Old Testament sins o ang tribulational sins, dito naman sila magawas pagkamot sa 7 years tribulation. Tama ka na siya. Pero kini pananawon lang nini dyan ni Beloved, nga samtang nagkatanaw siya, gihulagway niya o gisulat niya ang nagapanghita mo sa 7 years tribulation nga grabe kadaghan ang mga luwas ug motumbang yapon dito sa trono sa Dios. Then padayon kita verse 16. Sila dili na gutomon o dili na usab pagkauhon. Pareha pud nato, no? Dili na sila paghasulon sa adlaw ni sa bisan unsang makasunog nga kainit. Dili na sila makaapil sa linaw nga kalayo. Kaya ang kordero nga naa sa gitaliwanan sa trono mamahimong ilang magbalantay o siya magatultol kanila ngadto sa mga tuburan sa mga tubig nga nagahatag og kinabuhi. Yes, nasa lay kinabuhi tayo. They have eternal life. O pagkapahirang sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Yes, nga ng panahon na wala na yung mga paghilak na magkapaghitabo. Dili lamang kanila kung dili ka nato usab nga tanan. Chapter 8. Chapter 8. Ang ikapito nga timbre. Now, ang ikapito nga timbre naghisgom man yung kinisya may tungod sa judgment. Nga ipahamutang na siyuta. Mautong naay mga anghel na nga musinggit na silang trumpeta diri.
kay pahamtang na ang gitawag judgment. Verse 1. O sa giabrihan sa kordero ang ikapitong timbre, maunaning ikapitong timbre, dihay kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. Ang tunga sa takna dili nga isgutan is just palimdaw sa kuwan, Jay. Ang tunga sa takna dili. Okay, ang tunga sa gisgutan diri, wala naghisgot may tungod sa tunga sa oras, no? Kundi naghisgot siya may tungod sa ang 7 years tribulation na divide into 2 kini siya. May first 3.5 ug may second nga 3.5. Ubusan niyo siya may kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. Kunya nakita ko ang 7 ka mga manulunda nga nagtindog sa tubangan sa Dios. O sila ihatagan og 7 ka mga trompeta. Naay 7 ka mga trompeta dinhi, the 7 trumpets. Ug usa pagkalaing manulunda mitungha og sa tubangan sa halaran mitindog siya nga nagbitbit og insensaryo nga bulawan. O ihatagan siya daghang insinso aron nga diha sa bulawang halaran at bang sa trono kini iyang isagol uban sa mga pagampo sa mga balaan. Prayer of the saints, no? Verse 4. O gikan sa kamot sa manulunda nga diha sa tubangan sa Dios ang aso sa insinso misumbong uban sa mga pagampo sa mga balaan. Verse 5. Unya ang insensaryo gikuha sa manulunda o gipuno niya kalayo gikan sa halaran o kini iyang gilabog ngadto sa yuta o dihay midason nga mga paglipak sa dalugdog, mga makusog na mga dahonog, mga pangidlap sa kilat o linog. Dili lang kasugod ang gitawag na to catastrophic event nga magapanghitabo sa yuta. Nga din wala pa'y makakumpara sa tanang mga panghitabo sa yuta. O unsa ka grabe ka intense kini siya nga kasakitan nga magapanghitabo niya ng panahon na. Verse 6. Unya ang 7 ka mga manulunda nga may 7 ka mga trompeta nangandam sa paghuyop nini. Andam na nilang huyopon. Huyopon na nila ilang trompeta. O ang nahaunang manulunda mihuyop sa iyang trompeta o dihay mga ulan nga nanibukok o kalayo. Sinagulan o dugo nga nangatagak sa yuta. Kung sa may buti pasabot nini, no? Nganong ang iyang gisgutan diri ulan nga nanibukok o kalayo. Now, buti yung pasabot kung imong tanawon nag-ulan nga kalayo nga diin makalilisan ka pag imong tanawon saan gining buti yung pasabot. Just remember ang atong nakita karon. Kung magapaminaw ka sa mga balita karon sa mga gubat, matingala ka nadaghan kay mga naglupad ng mga nagsiga sa taas. Manugpa sa pikas nga nasod, pikas nga nasod. Grabe kayo ang mga suga sa kahitasan. Nga diin mo gunob sa mga properties sa nagkalalain ng mga nasod. And then sinagulan og dugo. Kung sa ipot sa din sinagulan og dugo, bloodshed, no? Nga nangatagak sa yuta ug nasunog ang ikatulong ka bahin sa yuta. Imagine that. 1/3 of the earth. Wa pa hinitabo nga 1/3 sa kalibutan nga nasunog. But by that time, 1/3 ikatulong nga bahin sa yuta na nasunog. O nasunog ang ikatulong ka bahin sa kakahuyan. O nasunog ang tanang lunhawng balili. So, first time nga magkapaghitabo ka na sa 7 years tribulation nga ang entirong kalibutan nagkalayo. 1/3 sa kalibutan nagkalayo. Sunog ang mga tanong, kakahuyan, mga
mga halaman, mga gitawag na to mga gulayan, apil og kasunog niini. Apil ang mga balili, no? Nasunog ang ikatulog kabahin sa kakahuyan, nasunog ang tanang lunhawng balili. Mga balili kining mga gulay, mga sagbot, no? Verse 8. O ang ikaduhang manulunda mihuyop sa iyang trompeta o dihay gilabog ngadto sa dagat. Lahi na po lang sa ikaduhang manulunda. Kung ang unang manulunda dito sa kayutaan, ang ikaduhang manulunda dito na po niya gilabog, gihuyop sa gitawag dagat nga mayroon sa usa ka dakong bukid nga nagsilaob sa kalayo. Kalayo niya po, no? Ano? Kalayo. Dito na po gidasmal sa kadagatan. And then, kung sinihitabo sa kadagatan, o nahimong dugo ang ikatulog kabahin sa dagat. Nahimong dugo ang ikatulog kabahin sa dagat, o nangamatay ang ikatulog kabahin sa mabuhing binuhat diya sa dagat. Walay pagkaon, kating gutuma, o nangaguba ang ikatulog kabahin sa mga sakayan. Nganong niapil man og kaguba ng 1/3 ng mga barko sa karagatan nangaguba. Kung sa may puti pasabot yan, katong mga suga nga nagakalayo nga nagalupad, nalumpas sa mga barko. Kita ninyo rin sa nita po sa itong kahintang garon. Nay mulupad ng mga nagkalayo tugpa sa barko, buto ang barko, sunog ang barko. Guba ang 1/3, sekag 1/3 ng mga barko sa kalibutan mga guba, mga sunog. So, kung sa'y result kanina, na ipalubiya tayo ng atong pagkaon, ang number 1 nga means of transportation, mga barko. Ang rice na to, kasigaran gikan sa Thailand, Vietnam. Kung saan pa pag-transport of rice din sa Pilipinas na nangasunog na, nangaguba na mga barko niya na natay. That means grabing kagutom. That means grabing famine, grabing kalisod sa kalibutan. O gawas pa niya na tanang mga isda, 1/3 ng mga isda sa kadagatan dili nasab, guba nangamatay usab, no? So og nahimong dugo ang katulog kabahin sa dagat, og nangamatay ang katulog kabahin sa mga buhing binuhat diha sa dagat, og nangaguba ang katulog kabahin sa mga sakyanan. 1/3 pati ang mga barko, no? Verse 10. O kay katulong manulunda mihuyop sa iyang trompeta og natagak gikan sa langit ang usa ka dakong bituon na po, no? Bituon man sa inyo, ha? No? Nga nagsilaog daw sulo og nahulog kini diha sa ikatulong kabahin sa mga suba og diha sa tuburan sa mga tubig. So dito na po nahulog siya sa mga fresh water. Katong mga tubig ngayong imnon bitaw, mo na po ito'y nahulugan. Ngayon sa may nahitabo, verse 11, ang bituon ginganlan o panyawan. Ano sa may panyawan? Ano sa may karakter sa panyawan? Pait. Grabe ka pait. Painon daw kag tubig nga pait. Ano sa may tabo ni mo? Ibukwak ni mo na ba? Bisang pag-inom ka ng tambal, sige lang, ito na lang kay tambal lagi na. Ibukwak gina ni mo kay pait. Kung sa bitabo, sa tuwa ko ng tubig na ito, mahimong pait. Kung sa paman, sa paman itong imnon, no? O kang ikatulong kabahin sa mga tubig na nahimong panyawan, nahimong pait. O daghan ang mga tao nga nangamatay tungod sa tubig. Nganong nangamatay man sila? Kung sa maday, dili lang na ito nga panyawan nga pait. Nahimo siyang poisonous nga tubig. Kaya kini nahimo naman nga mapait. Apan kini siya nga tubig, nahimo poisonous. Sa diyang pagka-imnon sa tao, mga matay na sa mga katawhan niya. Verse 12, o
O nga ikaupat nga manulunda mihuyop sa iyang trompeta, o gimakmak ang ikatulong kabahin sa adlaw, o ang ikatulong kabahin sa bulan, o ang ikatulong kabahin sa mga bituon, nga tungod ni mingiyob ang ikatulong kabahin sa ilang kahagyag, o wala na maghayag ang ikatulong kabahin sa adlaw, o mayroon man ang ikatulong kabahin sa gabi. So, ang ikaupat nga manulunda, ang iya kong gilaptikan ang kawanangan, o paglaptik niya sa kawanangan, ning hinay ang suka. 1/3 nga gitawag na to gikuskon sa paghatag ng suka sa kalibutan, nawala usab. Verse 13, unya mitanaw ako ug nabati ko ang usa ka agila nga naglupad kini sa kinataliwadan sa langit. Now, nay agila nga gisgutan dinhi. Agila sa verse 13, chapter 8 verse 13, nagasulti siya dinhi, wo, alaot, tulog alaot ang iyang gisgutan dinhi. Wo, tulog ka laot. Ngayon tulugan ka laot ang iyang gisulti diri. Ngayon nagsulti siya, tulog ka alaot ang iyota. Just remember, adunay 7 ka mga timbre na human ang upat pa lang itong nahuman, ha? Napay nabilin niya tulo. Upos na piya siya, alaot ang iyota. So, pag-abot din sa verse 13, unya mitanaw ako o nabati ko ang usa ka agila nga naglupad kini sa kinataliwadan sa langit, nagsinggit sa magkusog ng tingog na nagingon, alaot ang mga nagpuyo sa yuta. Alaot daw ang nagpuyo sa yuta. Inigtingog sa ubang mga trompita. Kinsa man yung ubang mga trompita? Inigtulog ka mga wo, tulog ka laot. Inigtingog sa ubang mga trompita nga hapit na pagkahuyupon sa tulog ka mga manulunda. Hapit na pagkahuyupon sa tulog ka mga manulunda. Chapter 9 verse 1, o kang ikalimang manulunda nihuyop sa iyang trompita, muna ning the first wo na ni siya. O nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta gikan sa langit. Now paminaw mo, kaya naay bituon nga dili bituon, naay bituon nga tinuod nga bituon, pero dinhi kini nga bituon dili ni siya bituon. Busa mingon sa dili. O ang ikalimang manulunda mihuyop sa iyang trompita, o nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta gikan sa langit, o sa bituon gihatag ang yawi sa bungaw sa kahilalman nga walay tinutuban. Unsa klaseng bituon niya siya? Si Lucifer. Mao ning panahon nga si Lucifer, the bright and morning star, atong nakita. Kung iyong pagkatanawon, nahulog siya sa yuta tungod kay wa na siya ikatungod nga mupuyo sa langit. Napildi na siya dito o dinhi na siya sa yuta. O busa, mingon ang pulong sa Diyos, alaot! Ganun alaot man. Kaya ang yawa na sa yuta o magbuhat na siya dako kay kadako sa kalibutan. Busa, there's a verse. Atong ba yun nun? Diri sa tumoy nga verse o sa bituon gihatag ang yawi sa bungaw sa kahilalman nga walay kinutuban. Kini siya nga bituon, si Lucifer, gihatagan siya yawi. Ngano naman siya yawi? Naibadong ganong na yawi si Lucifer? Tungod kay nasi daghang mga demonyo nga tuwa sa center of the earth, gikulong dito. Kinsa man tong nga demonyo hato?
Katong mga demonyo nga naghihilawa sa mga anak na babae sa panahon pa before Noah. Gikulong, bilanggo sila dito, pero tingdaghanan nila dito. Na sila na to dito. Unya, si Lucifer, iyang abrihan to, kaya magpa-reinforce siya. Maggawas to ka na nga murag nga dulon, kadin, mutabang niya, o kung saan niya pag-destroy ang kalibutan. So, reinforce niya. O busa ningon din yatagan sa Yahweh, ihatag ang Yahweh sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Verse 2. O iyang giablihan ang bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Now just remember, walay kinutuban. Wala nagpasabot nga di gyud bulampos kinutuban o kundi butong lispit. Lahong kay nga dapit ang iyang isgutan. Tuwa sa center of the no? And then verse 2, o iyang giablihan ang bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban, o gikan sa bungaw misumbong ang aso nga daw aso sa usa ka dakong hudno, o mingiyop ang anlaw o ang kalangitan tungod sa aso gikan sa bungaw. Kung sa daw nahitabo, grabe ang aso. Pero kung sa putong aso ha, wala siya naghisgot sa aso nga kanang imong nakita na nasunog sama sa California. Dili aso nga kanang gisgotan din ha. Kung dili ang aso nga yung gisgotan din ha, ang tanan ng mga demonyo nga to sa ilalong, nanggawa sila, nang singaw sila, nanggawa sila sa yuta. O sa ilang pagsingaw niya na, muling naka verse 3. O gikan sa aso, nanggula ang mga dulon. Kaya ba naman kung sa'y dulon? Pag manggawas ang dulon, kung sa'y hitabo, taglima lang sila kabul, na pulo. Pag magawas ganing dulon, mulandong ang kalangitan. Panon gina sila nga panon? Millions gina sila kung manggawas na sila. So, busta mingi sa diri, o gikan sa aso, nanggula ang mga dulon, nga mihugpa sa yuta, nanggawas sila, o mihugpa sa yuta, o kini sila, gihatagan o gahong, mayroon sa gahong sa mga tanga sa yuta. Gihatagan po sila gahong. Kung sa'y gahong nila, sama daw sa gahong sa tanga sa yuta. Nagkaiba daw na ba? Nakakita naman tayo ng si Scorpio, no? Kung saan ang tanga? Kung saan may karakteristik sa tanga? Kung makapaak. Kung ang tanga makapaak, sakit kay sa ngatanan imong pagkabatiyon. Pero dili ka mamatay. Mas maayo pag mamatay. Kaysa pa kung ka nga sakit kayo nga di ka mamatay. Sumuning nahitabo sila, no? O sila ipinahan nga dili nila pagkadagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nagtubo o ang bisan unsang kahoy, kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diya sa ilang mga agtang. Tao ilang puntarya, wa sila nagkinahanglan sa mga tanong, sa mga kahiyupan, wa sila nagtanong din ha, o dili po sila makapanghilabot niya itong gitimbrihan sa agtang sa Diyos. Katong 144,000 ka mga Hudiyo nga nagwali, di sila katandog niya ito. Kung dili, unsa lang ilang pagkalasmagan, katong mga walay timbre silang agtang. Just remember, katong walay mga timbre, mga dili magtotoo pa to, no? Pero ginawalihan to sa mga evangelist ng mga Hudiyo. So kuya sila, kay pitinaganan nila. Sa kag miaso ang ilalong siyuta, naghanag nila, tanan ng mga demonyo dito sa Tartaros. Kaya ang ilalong sa yuta, na tulo ka compartment dito. Ang number 1, Hades. Ang number 2, Tartaros. And then ang number 3, Abyss. Now, ang Abyss, wala pa may sulod. So, ang Tartaros, puno ito mga demonyo. Ang Hades, tagat puno dito, pero mga tao kadili magtotoo. Mabilin paghihapon itong mga tao dito.
Ang demonyo lang ang manggawa sila, no? Manggawa sila. And then verse 5, sila gitugutan sa pagsakit sa maong mga tao sunod sa 5 ka bulan. Kining mga dulon. Unsa kining mga dulon? Mga demonyo. Gitugutan sila sa pagsakit sa mga tao sa yuta sunod sa 5 ka bulan. Di na basta-basta sakiton ka og 5 ka bulan. Mangandoy ka nang mamatay. Kanang tanga, makapaak, mangandoy ka may pagpapahulay na sa kasakit. So muning nahitabo, muning gitawag karakteristik sa tanga diri. Ang ilang kalala sama sa tanga. Apan dili sila gitugutan sa pagsakit sa maong mga tao sulod sa 5 ka bulan. Apan dili sa pagpatay kanila. Di mo papatay, no? Di sila makapatay po. Ug ang kasakit nga ilang ipaantos sama sa kasakit nga ipaantos sa tanga inigpaak niinig tao. Wapa may napaaking tanga siguro sto di ba? No? So wapay maka-testimony o kung sa kasakit ng napaakan ng tanga, no? O musulay ka. No? Pero perti ginaw lang sa kita, no? Magsige daw lang munmon ang pinakan sa tanga nga kanimo. Murag ulihipan, pero mas labo pa bang ang tanga kaysa ulihipan, no? Kaya ulihipan, lala po ng ulihipan, no? Mura na sila nga mga karakteristik, no? And then verse 6, o nitong mga adlaw, ang mga tao mangita sa kamatayon. Ngita na sa kamatayon, but sa baka, patyan na lang yun, piting lisura ni, 5 ka bulan. Antuson sila. So mangita ang tao kamatayon. Apan sa nahitabo, apan dili sila makakaplag nini. Grabing paglutos, no? Mao kana kaninyo ang mga paryente din na, mga higala din na, mga silingan din na wala pa sa Ginoo. Sangyawin na ninyo, kay kung dili ninyo na sangyawan karon, dinhi sila sunod. Sunod din sila sa 7 years tribulation. May mamatay din sila. Ang problema, makasunod sila rin 5 ka bulan nga pagpanto si mga tao sa yuta. Mamatay sila sa Ha? Mamatay sila sa naluwas. Oo, inferno po sila. Dapat butuo sila sa mga magwawali sa panahon sa 7 years tribulation. Hindi po sila maghinlo sa ilang bisti, dili nila paputiwan ilang bisti sa dugo sa kordero, di po sila magkambit sa kaluwasan. So, ug nitong naglawa ang mga tao mangita sa kamatayon, apan dili sila makakaplag niini. Mangandoy sila nga unta mga matay, apan ang kamatayon muli kay kanila. Grabe gyud, pag-antos gyud. Unta ang solusyon nila kamatayon naman lang, di pagdihatag, no? Then verse 7, sa ilang panagway ang mga dulon daw mga kabayo nga andam alang sa gubat. Kuya nagway ni mga dulon din, no? Murag kuan daw murag kabayo nga andam sa pagpanggubat. Sa ilang mga ulo dihay murag mga purong-purong nga bulawan. Ang ilang mga naong ingon sa naong sa tao. Ang ilang buhok ingon sa buhok sa babae, tagka sa buhok, no? Kita dito ang tao ng tagkasumbok niya, lalaki siya, no? Mura makana, mga warrior, kaya siguro ng tawhana, no? Mura anang ilang madagway, no? O ang ilang mga ngipon, ingon sa ngipon sa leon. Nausap na yung ngipon sa leon. Ang ngipon sa leon, pag makapaak, di na yun ang kabuhit. Bisa pagkabaw, kat-kat sila sa ibabaw sa kabaw, pag makapaak sila na, bisa pag magtuyok ng kabaw, kuha na gano'n, grabe makahubot ang ngipon sa leon. Bot ipasabot, niyan ang panahon na unsa ka mantas ang itawag na to, panghitabo niya ng panahon na. Sila may mga himpis nga daw mga kutamaya nga puthaw o kag hinadyong sa ilang mga pako daw kagahop sa daghang mga karo o mga kabayo nga nagpanalagan ngadto sa panggubatan. Grabe ni, ang mga katawan ini malipong.
Bisag unsaon nimo sa pagtago o pagdagan, dili ka kapo ini nila. Verse 10. Sila may mga ikog nga murag tanga, napud sila ikog nga murag tanga. Just remember mga demonyo niya. Og may mga suyod, og diha sa ilang mga ikog ana ang gahom sa pagdagmal sa mga tao sulod sa 5 ka bulan. So ang ilang katuyuan ra gyud pagdagmal. Dagmalan nila ang mga tao sulod sa 5 ka bulan. Nagkapanghitabo naman niwa pa. Wala pa. Dili pa ta 7 years tribulation. Sa 7 years tribulation ginana mo kapanghitabo. Verse 11. Sa paghari kanila dihay ilang gipakahari, napud sila hari nga mao ang manulunda sa kahilagman nga walay kinutuban nga ang iyang ngalan sa pinulungang Hebrewanon mao si Abaddon. Next ni siya ni Satan, no? Nasa hari-hari po kining mga dulon, kining mga demonyo. Nga sa Hebrewanon ang iyang ngalan mao si Abaddon, ug sa pinulungang Grisyanon siya ginganlag si Apollyon. Manilang hari-hari. Verse 12. Ang unang panghimaraot milabay na. The first woe milabay na. But there is another two woe. So migin siya sa unahan, no? Ang unang panghimaraot milabay na. Tanawa, duha ka mga panghimaraot o maabot pa. Imagine that kung sa meta po sa 7 years tribulation. Sa una pa lang ng panghimaraot, wala na. Pati ng lisura. Nangandoy na sila kamatayon. Hindi pa sila namatay. Mag-antos. Grabe ang pag-antos sa 7 years tribulation, no? Mabito na yung uban nga moingon nga tribulation na daw karon. Yung kalayo pa na to eh. Wala pa rin nagpaghitabo ng mga paghitabuan, no? Verse 13. Pero na kasakitan na to karon. Yes, na suffering. Pagdili ni mawang gisgutan nga suffering, anak. Grabe ni 7 years tribulation. Verse 13. Unya ang ikaunom nga manulunda, muna ning second woe, ha? Kaya tulo maning woe nga nabilin dire. Unya ang ikaunom nga manulunda, mihuyop sa iyong trompeta, o gikan sa upat ka mga sungay sa bulawang halaran. Nga diha sa tubangan sa Dios, nabati ko ang usa ka tingog. Ayos oras. Na ahmanon ko talang hinay. Nabati ko ang usa ka tingog nga nag-ingon. Sa ikaunom nga manulunda nga may trompeta, buhi ang upat ka mga manulunda nga gigapos dito sa dakong suba sa Euphrates. Pabuhian po ang upat ka mga manulunda nga tuwag ipugnan dito sa suba sa Euphrates. No. Nakibalo ba kung saan ang Euphrates? Ang Euphrates River, usak kini siya kasuba. Gikan kini siya sa Turkey, padulong din sa gitawag na kanang gitawag na itong Mesopotamia, agi na sa Iraq, padulong na siya din sa Syria. So, muna siya ang nag-supply of fertile sa Canaan o dinhadapit sa kanang mga yuta din sa Jordan, no? Persia. Munang tubiga ang nag-supply of fertile. And then, sa pikas po nga river, katong Nile River, nga diri sa Egypt, padulong po gihapon siya din na, munang kanang napita, kanaan, gitawagin na siya o fertile land. Grabe ka fertile na yuta. In fact, sa klase na mo ni Sister Beth, gitawag na siya fertile crescent, no? Fertile crescent, kayo na niyang ulagway anak. Mura na siya bulan nga muna nyo nadiri ang Nile River, nadiri ang Euphrates River. Diri sa ibabaw. So, nag-supply sila og fertile diri, nag-supply sila og fertile diri. Muna gitawag sa fertile crescent, no? Murag hapmon, murag bulan nga crescent lagi, crescent, no? Then, nag-supply siya ng tubigan. Then, mo yung i-supplyan ang kanang gitawag na to Kanaan. Okay, verse 15. O gibuhian ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna, sa adlaw, sa bulan, o sa tuig,
sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. Dinhi 1/3 nga population sa kalibutan pagakuhaon dyan. Which is wala pa na nahitabo sukat-sukat. But by this time, gihatagan sila katungod sa pagkuha 1/3 nga population sa yuta. Saan kag 1/3? Sa tulo usa. Sa ito pa sa 300, 100. Sa 3,000, 1,000. Sa 1,300,000 sa 1,300,000,000 ang mamatay. Kung yabot man ka og 8 million, 8 billion, kini mga wala. Kila? 8 billion pa ang sa mga Kristiyano. Kailangan mga Kristiyano. Direkta nga magkasulti, almost 3 billion. Almost 3 billion ng mga tao sa yuta, mga matay. Wala pa yung nagkapanghitabo niya ng sukat-sukat. Bisan man sa permerong gubat o sa ikalawang gubat, ang namatay billion ng Diyos. But by that time, 1/3 nga population sa yuta, mga matay. Mao nang second war. Ang gidaghanon sa kasundaluhan, morning may tabo, no? Ang gidaghanon sa kasundaluhan nga nagkabayo kaduha piloa ang napulo kalibo, kaduha ka pilo daw ang napulo kalibo. Sama na siya. Nga napulo kalibo nabatian ko ang ilang gidaghanon. Ug mao kini ang dagway sa mga kabayo nga nakita ko diha sa akong pananawon. Amon nga nagkabayo kanila na nagsulob og mga kutamaya nga may bulok sa kalayo o sa sapero o sa asopre o ang mga ulo sa mga kabayo o mga ulo sa mga leon. Gikan sa ilang mga baba nang gula ang kalayo o kaso o kasopre. Unsa may bote pasabot niya na? Warrior, gubat, may gubat. Ang leon dili ina leon nga inyong nakita nga aning bugas sa kalayo. Kaya leon dili mo bugaw kalayo. Unsa may mubugat kalayo? Dragon. Pero wasa nag-isgot sa dragon diri. Nag-isgot siya diri sa mga tangki dikira. Tangki dikira nga gikan sa is. Mudasmag nga to sa wis. Nga pagbugal sa ilang baba niya na kalayo ang magawas. O ang iyang isgutan ni gubat sa tibok kalibutan kinisyo. Tungod din yung gubata, 1/3 nga population sa yuta, mga matay. Kung nagtuo ko nga wala na yung gubat pa. This might be the last war ng mga pagkita ko. Munang pagmigag, dugay pa siguro ang pagbalik sa Ginoo, I don't think so. Kung kinakita na ko, nga muna ni last ng mga gubat. Wala na yung ikaupat ng gubat. Ang pagkita ko sa kalibutan karon, preparation na sa ikatulong gubat. Last war ang ipangundaman din. War na sila nagapangandam na pala yung gubat pagkauman din. Nga naman, pagbalik ni Jesus Christ wala yung gubat. Pinagi niining tulog ka mga hampak na ngamatay ang ikatulog kabahin sa mga tao, pinagis kalayo o sa sopre nga nang gula gikan sa ilang mga baba. Grabe na kanang kamatay gid no. Mga kalayo nga manglupad sa langit, siguro nuclear na tong gawa sa baba sa leon, pagtukpa sa pikas, hurot ang usa ka syudad, tukpa pud ang isa gikan sa pikas, palos pud sa pikas, hurot pud ang usa ka syudad nga population. Ang iyang gisgutan pila 1/3 ng population sa yuta mga matay. But salamat na lang, wala na tanan dali. We are not included in the 7 years tribulation. Pero kumusta ang inyong mga parente? Kumusta inyong mga higala? Wala inyong ipambitan sa pulong sa Diyos. Kita lang ba ang maglipay-lipay?
kita lang ba na mag-enjoy sa plano sa Diyos? Dapat sila usab atong saysayan sa pulong sa Diyos. Parang dili sila mag-appeal din no? 19. Kaya ang gahom sa mga kabayo ana diya sa ilang mga baba. Ang gahom sa kabayo daw na daw sa ilang baba. O ang ilang mga ikog, kaya ang ilang mga ikog murag mga bitin, may mga ulo o pinaagi nining ilang mga ikog sila nagapangdagmal. Verse 20. O ang tanang uban pa sa mga tao nga wala pa nga matay pinagi sa maong mga hampak, kini sila wala man naghinulsol sa ilang mga nabuhat sa ilang mga kamot. Grabe no? Ang mga tao nga nakasumpay dito, wala mapil sa kamatayon, wala pa gid maghinulsol gyapon. O wala usab nila biyay ang pagsimbag mga yawa o mga larawan nga bulawan o sa lapi o tumbaga o pato o kahoy nga dili makakita ni makadungog ni makalakaw. Padayon gyapon sila sa pagsimba sa mga Diyos. Grabe no? Verse 21. Wala usab nila hinulsuli ang ilang mga pagpamatay tao o ang ilang mga pagpanglumay o ang ilang pagpakighilawas o ang ilang pagpangawat. Then atong tiwason kini siya sa sunod na pud nga Domingo. Didira kita sa chapter 10. Siguro mahuman na to ang libro sa pinadayag a matter of napay 12 ka chapters pa. So siguro mga 4 Sundays no. May hinahinay na to kung human din na to ang libro sa pinadayag no. But wala na tayo time so busa takop kita mag-ambutan. Amahan mo nga Diyos, salamat sa ibang pulong, naghahatag ka na mo o dugang lamdag kung sa mga panghitabo sa 7 years tribulation. Yes, Father God, dili na kami maka-apil niya na pagkalawot sa mga katawhan nga din maka-ambit niya ng panahon. Busa nag-ampo kami nga kanimo, Father God, nang taimo kami pagkagamiton sa yano nga paagi nga mapaambit na mo ang imong gugma, ang imong grasya, ang imong kaluwasan ngadto sa mga katawhan nga diin nagkinahanglan pa og kaluwasan para nga dili sila maka-apil usab niya na ng panahon. Father God, salamat sa imong grasya, sa imong gugma kaayo. Ginauli na mo ang tanang pagpasalamat pagdayeg nga kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.